हाय फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा OSSC OSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओडिशा कॉम्पिटेंट एग्जाम रे आसीथिबा पूर्व वर्ष प्रश्नपत्र एही भिडियो रे आम आलोचना करवा। आपण माने देबाकु थिबा RI ARI OMIN SFS ICDC एग्जाम गुडी करे एही प्रश्न गुडी को बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो को देरी न करी चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, इन व्हिच स्टेट डज द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट? सुवर्णरेखा नदी केउ राज्यरू उत्पन्न होईछि? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन सी झारखंड। मन रखिथे फ्रेंड्स, झारखंड राज्य कोन ना सुवर्णरेखा नदी उत्पन्न होईछि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन चिलिका लेक? निम्नलिखित मध्यरु केउ द्वीप चिलिका ह्रद रे अवस्थित? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी नालबण आइलैंड चिलिका ह्रद रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारतर प्रथम रामसर साइट भारत रे मनोनीत होइथिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी चिलिका। चिलिका लेक कोन ना भारतर प्रथम रामसर साइट भारत रे मनोनीत होइथिला। परवर्ती प्रश्न, द हाईएस्ट पार्क इन द सिमिलीपाल हिल रेंज इज? सिमिलीपाल पहाड़ परिसर रे सर्वोच्च शिखर हेउछि? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी खैरीबुरु। खैरीबुरु कोन ना सिमिलीपाल पहाड़ परिसर सर्वोच्च शिखर। परवर्ती प्रश्न, व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय? ओडिशार केउ प्रकार जलवायु रहिछि? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल। देखंतु फ्रेंड्स OSSC RI एग्जाम 2021 मसिया रे एही प्रश्न आसीतिला ना ओडिसा रे केउ प्रकार वायु माने जलवायु अछि ना ट्रॉपिकल। परवर्ती प्रश्न, in 1836 the British government opened the first English school in Odisha at which of the following place? 1936 मसिया रे ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित केउ स्थान रे ओडिसा प्रथम इंग्राजी विद्यालय खोलिथिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी पुरी। पुरी रे कोन ना इंग्रेज माने 1936 मसिया रे प्रथमे गोटे कोन ना इंग्राजी विद्यालय ओपन करथिले बा खोलिथिले। परवर्ती प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड डिसिप्लिन ऑफ महिमा गोसाई? निम्नलिखित मानक मध्यरु किए महिमा गोसाई द्वितीय शिष्य थिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए भीम भोई। भीम भोई कोन ना महिमा गोसाई द्वितीय शिष्य थिले, मन रखिथिबे। परवर्ती प्रश्न, देवमाली द हाईएस्ट माउंटेन पीक in the state of Odisha is situated in which of the following districts? ओडिशा राज्यर सर्वोच्च पर्वत शिखर देवमाली निम्नलिखित केउ जिल्ला रे अवस्थित? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी कोरापुट। मन रखिथे फ्रेंड्स, कोरापुट रे कोन ना देवमाली पर्वत अवस्थित। यार उच्चता भी मन रखंतु 1672 मीटर अछि। परवर्ती प्रश्न, which district has recorded the highest sex ratio in Odisha as per census 2011? 2011 जनगणना अनुसार ओडिशार केउ जिल्ला रे लिंग अनुपात सर्वाधिक रेकर्ड करा जायछि? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी रायगड़ा। 2011 जनगणना अनुसार ओडिशार रायगड़ा रे कोन ना लिंगगत अनुपात सर्वाधिक रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011? 2011 जनगणना अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउ जिल्ला रे ओडिशार जनसंख्या घनता सर्वनिम्न? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए कंधमाल। कंधमाल रे कोन ना 2011 जनगणना अनुसार कोन ना जनसंख्यार घनता सर्वनिम्न बा कम, सबठारु कम। परवर्ती प्रश्न, दारिंगबाड़ी पॉपुलरली नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? दारिंगबाड़ी ओडिशार काश्मीर नाम रे परिचित। ओडिशार निम्नलिखित केउ जिल्ला रे अवस्थित?
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଲ। କନ୍ଧମାଳରେ କ'ଣ ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫର୍ମସ୍ ବରେହିପାଣି ଫଲ୍ସ, ମାନେ କେଉଁ ନଦୀରେ ବରେହିପାଣି ଫଲ୍ସ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୁଢ଼ା ପଲଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବୁଢ଼ା ପଲଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫର୍ମସ୍ ହାତୀପଥର ଫଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀରେ କ'ଣ ନା ହାତୀପଥର ୱାଟରଫଲ୍ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନାଗବଳି। ନାଗବଳିରେ କ'ଣ ନା ହାତୀପଥର ଫଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଶଙ୍କର ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ୍ସ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଘାଟର ଶଙ୍କର ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କୋଲାବ। କୋଲାବ ନଦୀ କ'ଣ ନା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଘାଟର ଶଙ୍କରନ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ରିଭର ମହାନଦୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଓଭର ରିଭର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରେଙ୍ଗାଲି। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶଙ୍ଖ। ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଉପରେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ପେଜ ପାଗୋଡ଼ା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ହିଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ପାଗୋଡ଼ା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଧଉଳିଗିରି। ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ପାଗୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବ୍ୟାପିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ହ୍ରଦ କେଉଁଠି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସର୍ବବୃହତ୍ ହ୍ରଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୋରନ୍ଦା ଫଲ୍ସ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍କସ୍, ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାତକୋଶିଆ ଗୋର୍ଜ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍, ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए अनुगुल। अनुगुल रे कौन ना सातकोशिया वन्यप्राणी अभयारण्य अवस्थित। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंचुरीज इन ओडिशा इज आल्सो नोन एज टर्टल पैराडाइज। ओडिशा रे निम्नलिखित अभयारण्य मध्यरु केउठी कईछंक स्वर्ग भाव में परिचित। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन सी गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन ना माने कईछंक स्वर्ग भाव में परिचित। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिल स्टेशन इज पॉपुलरली कॉल्ड एज काश्मीर ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केउ हिल स्टेशन को ओडिशार काश्मीर कहा जाए। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी को कौन ना ओडिशार काश्मीर बोली कहा जाए जहाँ कंधमाल जिले में रही। परवर्ती प्रश्न फ्रॉम व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा द बुढ़ाबलंग ओरिजिनेट्स। ओडिशार निम्नलिखित केउ पहाड़ बुढ़ाबलंगर उत्पत्ति होइछि। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन ए सिमिलीपाल। सिमिलीपाल पहाड़ कौन ना बुढ़ाबलंगर नदीर उत्पत्ति होइछि। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओडिशार सर्वबृहत नदी। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी महानदी। महानदी होउछि ओडिशार सर्वबृहत नदी। परवर्ती प्रश्न गहिरमथा एंड ऋषिकुल्या आर वेल नोन साइट इन ओडिशा फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पर्पज। गहिरमथा एवं ऋषिकुल्या निम्नलिखित केउ उद्देश्य पाई ओडिशा रे जनाशुना स्थान। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी रेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडली सी टर्टल्स। परवर्ती प्रश्न हु एमंग द फ्लोइंग रोड बिलंका रामायण। निम्नलिखित मानक मध्यरु किए बिलंका रामायण लिखिथिले। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी सारला दास। सारला दास कौन ना बिलंका रामायण लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रामसर वेटलैंड साइट इन ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केउठी ओडिशार रामसर आर्द्रभूमि स्थल। तेरे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन बी भितरकनिका मैंग्रोव्स। परवर्ती प्रश्न अंशुपा इज ए स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। अंशुपा ओडिशार निम्नलिखित केउ जिल्ला रे अवस्थित एक मधुर जल ह्रद। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हो ऑप्शन डी कटक। कटक रे कौन ना अंशुपा ह्रद अवस्थित जहाँकि गोटे कौन ना मधुर जल ह्रद। तेबे फ्रेंड्स आज शेष प्रश्न आपण माने कमेंट माध्यम देबे। प्रश्नटी है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी अटे। जदि आपण माने एही प्रश्नर उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट माध्यम निश्चय जणांतु।